نشوفوا les fonctions rang la fonction si ici imbriquée. La fonction si, par exemple, c'est une fonction conditionnelle qui sert à afficher une valeur suite à une condition et afficher une autre valeur dans le cas contraire. Par exemple, l'exercice indien, si salaire horaire égale à 20, si le grade égale à 1. Sinon, le salaire horaire égale à 30. Alors, si il a le grade égal à 1, هنا غادي تكتب لي 20. Sinon, غيكون عندي 30. D'accord. Alors, pour cela, غنمشي ل f de x, نقلب على la fonction si. Sinon, نمشي نقلب عليها في les fonctions اللي كاينين. D'accord. Alors, on dit là OK. Test logique شنو هو؟ c'est que هذا le premier grade خصو يكون supérieur ou égal à combien? Supérieur ou égal à bon, si le grade égale à 1. D'accord. Alors attention, puisque هذا الشيفر ما غندير ليه حتى شي قيمه. alors في هذا لو كاين الا كان تيساوي 1 اش خصو يعطيني 20 تما كاينه في السالير اوغير. سينو ça veut dire quoi? Sinon يعني ما كانش يساوي 1 كان تيساوي un autre valeur 2 3 4 5. alors في هذا لو كا غيكتب لي 30. et voilà. ok, je recopie la formule vers le bas et automatiquement غيعطيني 20 38 الجراد ديال هاد لي زومبلوي. et دابا نقدر نكمل لو كالكول ديالي عادي. par exemple salaire brut تيساوي ليا égal le nombre d'heures fois salaire horaire. recopier la formule. retenue égale salaire brut fois 20%. Voilà, recopier la formule. Salaire net égale salaire brut moins le retenu. On recopie la formule et c'est bon. Alors pour le deuxième exercice, on va calculer mais elle est la fonction si imbriquée. alors si imbriquée, il a plusieurs conditions. في هذا le cas ما نقدرش نخدم la fonction si حيت si تعطيني deux conditions. اما واحد الكونديسيون كاينه ولا لو كونترير ديالها. دابا بحال هاد لو كا ديال TVA اش عطاوني؟ قالك si le code de TVA égale à A, alors le taux 15%. sinon si le code TVA égale à B, le taux de TVA égale à 20%. sinon si le code TVA égale à C, le taux de TVA égale à 25%. sinon ça veut dire quoi? sinon donc il a qu'un DEF qu'un autre code différent على هاد les trois premiers. alors في هاد le cas غادي يكون عندي le code de TVA ou plutôt le taux de TVA égale à 30%. خاصني نكتبها مانيوالمون. d'accord. alors تندير égal. d'accord. si فتح قوس كليك على داك لو كود غنبقى نخدم على هاد F28 نبقى نخدم بها غا هي. دونك سي هاد F28 هاد لو كود égal قلنا combien égal à A. alors A puisque هي texte خصني نديرو entre deux guillemets majuscule minuscule c'est pas grave mais je préfère de respecter هذا الماجيسكول والمينيسكول. alors هنا غنديرو point virgule. voilà toujours باش نفرقو ما بين وحده وحده تنديرو point virgule. sinon si alors si il a كان égal à A شنو خصو يكتب ليا في هاد لو كا 15%. تكتب 15% ديالي point virgule. alors sinon si فتح قوس إلا كان هاد لو كود هو نفسه ما كانش يساوي A مي في هاد لو كا تيساوي ليا B. ياك عطاني B. d'accord égal à B. في هاد لو كا غيعطيني كتب ليا 20% point virgule. et sinon si عاوتاني أخرى ونعاود نفتح قوس من جديد نعاود نكليكي على لا ميم سيلول متيهمنيش الفالور لي في هاد لا سيلول شنو هو. إلا كان تيساوي ليا هاد لو كا هذا سي توجور بويسكو هي تكست غنديرو entre deux guillemets point virgule. إلا كان تيساوي سي غيكتب ليا في هاد لو كا 25%. d'accord 25%. غنعاود عاوتاني point virgule أخرى. alors في لا dernière c'est pas la peine. alors sinon ça veut dire إلا ما كانش يساوي A ما كانش يساوي B ما كانش يساوي C اش خصو يكتب ليا اوتوماتيكمون 30. d'accord ماشي بالضرورة نقول ليه دي. نشوف أنا من الطابلو تهموني لي كونديسيون.
جو مون فو الطابلو شنو فيه. اي فينالمون تنسد الاقواس اللي عندي كاملين وتندير اونطري، هو الراسو اوتوماتيكمون غيعطيني الريزولتا ديالي. نكوبي لا فورمول، suffit juste de recopier la formule ونمشي لهاد لا كاز هادي pour choisir le pourcentage comme type de données. الوغ دابا نقدر نكمل لو كالكول ديالي عادي. لوغ تاكس égal le prix unitaire fois la quantité, d'accord, et le prix TTC égale le prix hors taxe plus le prix hors taxe fois le taux de TVA, d'accord. C'est bon, on recopie les formules ديالي عادي tranquille. Bon, alors pour le troisième exercice, avant نشوفو فيهم les fonctions si ici un briquet عاوتاني. Alors نشوفو une deuxième fois la fonction si. La fonction si غير لينا afficher admis si la moyenne supérieure égale à 10, sinon afficher non admis. غنعاود نمشي حيت سي عادية سي با لابين نعذب راسي، نمشي ل f de x سي ندير اوكي. الوغ شنو هو سي لا مويين، كليك على لا مويين اللي عندي. إلا كان لا مويين قالوا لي او ايكال ياك سوبيريور او ايكال ا كومبيان، هادي نكتبها هنا. إلا كان هاد الفالور اللي عندي في او 45 سوبيريور ايكال ا 10، الوغ خصو افيشي ليا في هاد لو كا ادمي، داكوغ. الوغ ادمي غادي نكتب ادمي ديالي عادي، داكوغ. وهو راسو تيدير لي لي كيومي، سينو غنضطر انني نديرها راسي. الوغ نعاود سينون دونك لو كا كونترير. الوغ اش غيعطيني هنايا في هاد لو كا هذا نون ادمي. ادمي سي بون. الوغ غير نكونفيرمي بلا راه عطاني لي كيومي حيت هذا تكست. اوكي، نغوكوبي لا فورمول اي فوالا انا عندي لو ريزولتا ديالي لي نون ادمي غير هذا اللي عنده 9.1. داكوغ. الوغ هادي ابروبو ديال لابريسياسيون حيت عندي غير ادمي نون ادمي، معنديش حاجه اخرى. في المونسيون نبغي عندي بليزيور كونديسيون في مونسيون. اللي عنده لا مويين انفيريور à 10 غيكتب لي ريفوزي، داكوغ. اللي عنده لا مويين supérieur à 10, alors sinon ça veut dire supérieur à 10 et inférieur à 12, passable. Sinon ça veut dire supérieur à 12 et inférieur à 14, c'est bien. Sinon ça veut dire supérieur à 14 et inférieur à 16, affichez bien. Et sinon ça veut dire si la moyenne supérieure à 16, supérieure égale à 16, affichez très bien. Alors pour le cas là, غيخصني نكتبها manuellement, d'accord. Alors غندير لي ici, d'accord. cliquez là, ندير égal bon égal si افتح قوس si هاد la moyenne, d'accord. Alors inférieur à combien? Inférieur à 10, afficher quoi? Admis, admis entre deux guillemets, refusé, refusé, d'accord. Point virgule, sinon si عاوتاني نفتح قوس. هاد لا سيلول هادي ديالي، هاد لا سيلول مالها inférieur à combien? À 12, point virgule, d'accord. هاد المرة هادي افشي ليا entre deux guillemets passable, point virgule, sinon si عاوتاني فتح قوس، داكوغ. هاد لا سيلول الاولى توجور خدام بهاديك لا سيلول ديالي الاولى، الا كانت مالها انفيريور علاش هاد المرة هادي à 14،
point virgule. اش غيكتبوا لي entre deux guillemets غيكتبوا لي assez bien. داكوغ عاوتاني point virgule. سينون سي عاوتاني دير سي افتح قوس كليك على هاد لا سيلول إلا كانت inférieur لا شنو inférieur هاد المرة عاوتاني ل 16 point virgule. اش غيكتب ليا entre deux guillemets غيكتب ليا bien point virgule. Sinon ça veut dire que supérieur à 16 اش غيكتب ليا très bien. وندير guillemets باش تسدها ونقفل الأقواس ديالي الأول والثاني والثالث والرابع وندير اونطخي. إلا معطانيش الريزلتا نعرف راه عندي شي غلط سوا نفيريفي لي بوان فيرغول نفيريفي لي غيومي ونفيريفي أن لا لوجيك ديال لا فورمول ديالي. لاحظ معايا هنا درت انفيريور à 10 انفيريور à 12 انفيريور à 14 انفيريور à 16 ممشيتش عشوائي. تبدير مثلا ندير هنا انفيريور à 10 هنا نعاود ندير 14 هنا ندير 12 ونعاود نرجع هنا ل 16 داكوغ. الوغ يكون داكشي لوجيك. وفيت اتونسيون البوان فيرغول لي غيومي إلا عندنا لي تكست. إلا معندناش لي تكست غادي نكتبو لك عندنا غير دي فالور نيميريك تنكتبوهم عادي بلا ما نحتاجو نديرو لي غيومي ونسد الأقواس ديالي سي بون. ومن بعد نغوكوبي لا فورمول داكوغ. الوغ هادشي سكي كونسيرن لا فونكسيون سي ici imbriquée. الوغ غنبغيو نزيدو معاها لا فونكسيون غون نشوفوها رابيدمون. il suffit de cliquer هنايا في لا بروميير سيلول نمشيو ل f de x غنقلب على لا فونكسيون غون نقلب عليها فوالا ها هي اوكي. لو نومبر اللي غنفالور اللي غنبغي نعرف الترتيب ديالو حيت قلنا حنا لا فونكسيون غون سي اون فونكسيون اللي لو رول برينسيبال ديالها سي دو كلاسي دي فالور selon un ordre croissant ou bien décroissant. D'accord. Par exemple بغيت نعرف هاد لا مويان هاد الدري اللي عنده 2,5 في لا مويان في لو كلاسمون ديالو في وسط هاد الجروب ديالو شحال هو لو بروميير لو دوزيام لو تروازيام اكسيتيرا. الوغ كنسيليكسيوني هاد الدري هاد محمد لا ريفيرونس وسط من لو كلاسمون ديالو وسط من هادو سي تو. غير فيت اتونسيون vous devez cliquer على F4 في الكلافي باش اجوتي لي داك السامبول ديال الدولار باش يفيجي ليا او بيان يفيكسي ليا هاد لي سيلول ملي نبغي نغوكوبي لا فورمول. الوغ اوردر نقدر نخليها خاويه ولا ندير زيرو دون في لو كا او جو فو لوردر يكون كرواسون نورمال. سا ودير لو بروميي الفالور الكبير اللي عنده لا موين الكبيره هو النيميرو 1 في لوردر اللي عنده اللي تابعو هو 2 انسي دو سويت. إلا بغيت العكس مثلا اللي عنده الفالور صغير هو نيميرو 1. الوغ سينو نقدر نخليها دابا الخاويه بويسكو بغيت الغدغه عادي ندير اوكي. الوغ هذا هو لو سانكيام نغوكوبي لا فورمول فوالا ها هو لو بروميير عندي هو اللي عنده 17 لو دوزيام اللي عنده 16,5 اكسيتيرا لو ديرنيي لو ويتيام هو هذا اللي عنده 9. الوغ فيت اتونسيون لا فورمول ديالي خاصني غير مننساش ندير نفيجي هاد لي سيلول على يد البوتو F4 وانا تنسيليكسيوني لا بروميير سيلول اللي تتكون عندي سي تو. فوالا هادشي سكي كونسيرن لا فونكسيون سي imbriquée et la fonction rond.